गुड मॉर्निंग गोंयकारांनो, म्हजें नांव जयेंद्र पडोलकर आनी हांव RJP शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी। आयज हो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हटल्यार एकूच की हो BJP सरकार, ज्या सरकारान सगळ्या गोंयकारांक रस्त्यार हाडल्या पळय ते काम धंदो कांयच करिनासतना रस्त्यार येवन डेली आपलें प्रदर्शन करपाचें, प्रोटेस्ट करपाचो कितें ना कित्या कारणांक लागून। आयचो इश्यू आहा पळय तो आमचो जॉब, जे MRFान जॉब काडल्या न्हू, कितें वेकन्सी काडल्या त्यो सगळी एडवर्टीजमेंट हे करता वचोन महाराष्ट्रान आनी दुसरे कंट्री स्टेटीनी गोंयकारांक ते म्हणटा गोंयकारां कडेन हें ना म्हणटा, भुरग्यां कडेन ती कॅपेसिटी ना जावन ते कितले शिकलेले ना म्हणटा। अरे सगळ्या भायल्या देशांनी गोंयकारांक पयलो प्रेफरन्स दिता। दुबय वच, अमेरिका वच, लंडनाक खंयसरूय वच, गोंयकारांक पयलो प्रेफरन्स दिता कित्याक ते इनोसंट आनी कामाक एकदम बरे भुरगे म्हणून कितें। आनी हे पळय आहा आमचो गोंयचो सरकार, ज्या सरकाराक हे प्रेझेंट BJP सरकाराक कसलेच बाबतीचेर तेंचेर कंट्रोल ना, कसलेच ना। ते होम मिनिस्ट्री घे ना, तुझे PWD घे ना, इलेक्ट्रिसिटी खंयचेच बाबतीचेर ना, ते ट्रान्सपोर्टेशन घे, सगळ्या लोकांची तेंच्यांनी वाट लावन दवरलेली आहा। गोंयकारांक जाल्यार सारकेच तेंच्यांनी रस्त्यार हाडलेले आहा। हांव मागता आमच्या गोंयचे जनते कडेन ह्या सरकाराचेर तुमी लक्ष दिया, सारकें लक्ष दिया। आनी हो सरकार 2027 हो सरकार तर चेंज जायना न्हू, आनी कितें बारीक कितें उरलां आतां गोंयान न्हू तें काबार जातलें, सगळेंच काबार जातलें। ज्यो आतां MRFाच्यो ज्यो गोंयान कितलेशेच भुरगे आहा रेडी आहा काम करूंक, ह्यो कंपनी भायल्यो कंपनी घेवन तुमी गोंयान घालतात, सगळे सेटअप तुमचो गोंयान, उदीक, रस्ते, लायट, पॉल्युशन, घाण सगळी गोंयकारांनी सोंसपाची, त्रास गोंयकारांनी काडपाचे। आमच्या घराक तर कुशीक तर ती फॅक्टरी आसली जाल्यार आमकां नाका जातलें। थंयच्या बाबड्या लोकांक पयलीं काम दिया आनी मागीर फुडलें कितें तें विचार करा। हांव मागता आमच्या सरकारा कडेन मागून कांयच फायदो ना, आनी तांकां कान दोळे आसून पळय ते कुड्डे आनी आयको येना तसले मनीस जाले हे BJP सरकार। फकत हांव मागता आमचे जनते कडेन 1-2 वर्सां 1-1.5 वर्स आमचें उरलां, तितून हेंकां तर तुमी निपटयनात, हेंकां घरा बसयनात जाल्यार फुडलो न्हू हे पळय हिमाचलाक आनी बाकीच्या हितूनी जाता पळय न्हू, ते सगळे दोंगर सगळे व्हांवून येता, ती झाडां पळय थंय कत्तल करून पळय खंय व्हांवून येता न्हू। ते पुष्पा फिल्मांचे खंय तर सीन क्रिएट पळय तो ओरिजिनल सीन जाल्लो आहा आतां। आनी तसोच आतां एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आहा आमच्या सुर्ला गांवान, साखळे जो सुर्ला गांवान कितें तो पळय व्हिडिओ व्हायरल जालो पळय, थंय पळय झाडांची कत्तल केल्ली आहा न्हू, हे दुसरे पुष्प हांगर जावंक आहा। तेका लागून हांव गोंयकारां कडेन मागता, आमचे जे खरेंच देवाक भिवन काम करता आनी खरेंच इनोसंट आहा, तुमी हेंच्या नादाक लावं नाका, ह्या मालकिऱ्यात लोकांच्या नादाक लागू नाका, कळ्ळें न्हू। हो BJP सरकार खाली हो दिखावा, तेंची फ्रेंडशीप कोणा कसल्या लोकां कडेन आनी कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आहा। ह्या लोकांच्या नादाक लागू नाका, ह्या लोकांनी फकत पयशाकार केल्ले आहा। मिडल क्लास लोक पळय आहा न्हू, जे आपले काम धंदो करून पळय पोट भरताले न्हू, तांकां सगळ्यांक रस्त्यार हाडले हेंच्यांनी। आतां पळय टॅक्सीकार रस्त्यार, मायनिंगेचे रस्त्यार, बाकीचे रस्त्यार, सगळे आमच्या गोंयकारांक पळय कामां दिल्या ती सगळे एप्रेंडिक्स म्हणून दिल्या आनी सगळे टेम्पररी जॉब। आमचो एक कजन भाव आहा तो PWDन आहा, तो बावडो आतां ह्या वर्सा हें जाता, रिटायर जाता, आजून तो फिक्स ना PWD डिपार्टमेंटान। जाल्यार तुमचो फ्युचर भुरग्यांनी तुमी चिंता, ह्या BJP सरकाराक हाडूंक जावो काय नाका हाडूंक जावो तुमी चिंता। कितें आमचें अर्दें लायफ जाल्लें आतां, म्हाजें जाल्लेंच आहा, जाल्यार आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युथांक आनी आमचे जे जाणटे आहा, जे आमचे पेरंट्स आहा, तांकां की तुमच्या भुरग्यांक हे लोक सांबाळटले काय सांबाळचे ना, कितें करतले ते सगळे पिक्चर तुमच्या फुड्यान आहा। आतां मिडिया आहा जी तुमकां दाखोवन दिता की हे कितें करता पळय ते। देवाक कडेन मागता हांव की ह्या लोकांक हेंकां एक टायम चेंज करा, नाजाल्यार हेंचे तकलेन बरी तरी सरकार जावत आमकां बरी बुद्ध घाला, आनी हो निसर्ग जो देवान रचला, निसर्ग हो ते एनवायरमेंट, हे फॉरेस्ट आमचे ते राखोवंक हेंकां तकलेन बरी बुद्ध घाला। देव बरें करूं।